أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضة أزواجك والله غفور رحيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعد. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبعني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الله تيغاني دو فاري ما سلم بالله لنكي sibiti aga gemme sunqason kota fana hijira wujuna komo nagate tan nagate ado sino sikki ay gemme avril abiti finlandi sine wujunu filli tampille ado sino filli o da xana ñille katmete allah fonnan ci raxunda fasanguntaxu kat allah kitab senne ak kitab barkinte oga mulana iland kat sonin kan qanne walla ñagana subhanahu wa ta'ala aganna aylan mo gosren non ko mo be allah mi gamula lenkana sun qason ko ta fan walla ñagana subhanahu wa ta'ala aganta ya sun qasul legere agada ko ta fan ko ya ganna ko ta legere ko ya gollu surube o wi de bernano walla ganni ragodanga allah ganno foto ko khaya gollu surku de bernen kamma o diga bakka sun qason jella lenki o gele suratu tahrim haram yenchora suratu tahrim haram yenchora walla inati suratu lima tuharrim walla inati suratu nabi e wel ku togoni su
yo xa togobe atuyinde ngana suwa ko inati suratu tahrim haramu yin chora wa hiya madaniyatun madinan kan chora nyani ayunga ayu tamdo fillo ado wa 247 kalima khottu ngaqebe gay kalima ngaqebe gay kenni kamo filli kalima khotte ado tannaqate do khottu nyari wa 1060 harfan wujuna do minute dantan do da wujune harfe ado tandume harfe abaraje ngebende Cheikh Baraji wujun tamdo kamo tummi Baraji duro fay ku tuwano duro koto laganna abaraje njafidan ke sora sora ke debi ke awasafene kara kama galli fare sallallahu alaihi wasallam abre moko ntaku be gama kati khojidungo no ntaku be gama kati khojidungo ke sora faga kara yoga bangani ken galli abre moko abisalle mako kati yaku sora ke no ngada warini na mumin ni gangu nantina ndume golisire ndebernde nya kama golisire be ayaga ikisina alqiyama jankota awi nyon kene kata nantina dude ma walla khayna tubu duro sage kata alla ine kenya nya surma dem po khore naam sora ke alagare awa misal khoro tali khoro wala misal khoro fil kata aya gani mumini banan pour mumini banan pour kafir ni bi maana angana ni ampa ba wala amma wala lemme anke me fete silami khayante Allah da ma khaye Allah da khanante ta silami to nginga wala mpabana Allah komo khorenya modi nyane wala woli nyani adan ken komo sirahu anto fosiro na ngama khaye Allah da ngama khaye Allah da fosiro na wala kha kafiri ambabana kafirinya wala le men kafirinya bimana serebe anda na khanya tintengan ko to soronju kengana nya har keme kafir khoria madam anke nganya Allah da ko mo khayante akafra ko kende fofo torna al khema jankota yo ada kenta linkatu sura ke legere bismillah ona jopata Allah toko arrahman Allah ke begana inne logon ten tunka arrahim inne khirkhiren ten tunka Allah da ya ayuhan nabiyyu annabi nyimmeke lima tuharrimu ma ahallallahu lak man nanga fon haramun fokebe Allah gar daga dandang tabtaghi maradata azwajik kempo be anga haram Allah gar daga dandanga anga an ko jodunko ndunga yamuru angi limu yamuru angi sogo yamuru wallahu ghafurur rahim Allah khafarin daran koreni junubun cudurun danani rahimun komisirun gollun tugandan Allah ni innane qad faradallahu lakum abatu Allah farla kutunda khadanga tahillata aymanikum khakuna yumma khawasade kunay ku ben khagadi tafude Allah di ma khawasatu manne tal kafaram bagande wallahu Allah de maulakum Allah na khabisa na khademandana wa huwa al-alim Allah ayana fosutuana al-hakim Allah na gomundindana Allah ayana kitisurun karandana yo ona sigi ku ayu filli kam kamene mpagade gangon kat na ada annabi gangu
ada gangoto annabi ñimma kun togoña kudo na koye nanti igarni kebe ko kenta annabi ñimma ko ke bononi bi maana agar golle kebe de bari kenta annabi ñimma ko ke bonondin yo annabi no man na khade bari kamane ngade jalegi ni ne jalegi ndem po mo ko mo konte annabi no man na haram digamu fillangon ada man na haram Allah gar daga ndada yo tuwano yo woni tuwano muganga kama hadisu filli yere hadisu ku filli bi mana bana su safe fwa kam nantar kenya haram hadis fana ga bukhari muslim ken riwaya ken hadise kunta da yage nyai gen haram yage nyamin haram wama aisha radhiyallahu anha ayana masala nanta annabi ni aga foli ya mulla aw yage mulla siri yo la khasran chal palle annabi ñaga yile ne kagu mu kusuna kanya ana yegi subhana bana kuñ ana da kenoku ana fonna ñana falla na bu ana da ke kanoku la khasran palle ko tayego taban yaga ke khibare diga mu fil ko ngana yaga ni ada yaga ke min kanya kharenoko riwaya ko kenti yaga ke admin Zainab bintu Jahsh ada yaga ke minanoko kembiro ko na do ken riwaya kanya gare khanda memugo o na ko ken riwaya kenni ita Aisha adu Hafsa yanna memugo ko magana daga Zainab noku aga yaga kinna aga yaga minni dongo awo dalla no nan koto ikun nokku ke ko kencu xen ko sigutu ko kencu xen dutu sasa iri miamu kunanda sasa bo riwayata na tabana kenti no adiyaga ke min Hafsata nokunya bo ga ta Hafsata nokku yaga ke min nonya Aisha ta do Saudata yanda memugo yanda komplo ke siti yo hatwano ngati ni keta anto fotoro no tokoni kuga nyahame ruwati ko ma kunata Zainab nokku kunata Hafsata nokku kenkende fotoro madama khisa ke sahante ngen go kenkende fotoro no donc al muhim o ganati Zainab no kunyan Aisha tawma Aisha radhiyallahu anha adu Hafsata yalla memu bawone tina khallinga nyani burbur ina khallinga buru bon it medanga farenga na gri Zainab no kwandara noko annata laqe ke timmi ko bawno farente ke mulla ko timenga bakke yande ke mulla li daraja bawono adaga maga de basal libe gana lay kambu ak xaye anna magatinto misidu nga alla ko mon torno donc akenga de kenka ba ke tanga tanto mullo ke nan kitike yo Aisha de kendo Hafsa de ke complon cité mena ken man suure yandi jofande ke ko yo etu faare nga bogo Zainab noku agari Hafsa noku Hafsata digame ke ko ngada ata danga Allah ke ngatimide ata ay ati ngeri yaga nyaminu ati ndi yaga nyamin ata ngani yaga ke angari yaga ke be mini tulle ke ada maghafir iga fe gono nga maghafir ayagi akambre mayan aga bakke iteke be al urfut abake kenya ata ngani tulle ke kenya fuge nga bawon kenyite tulle ngana kenya an yaga ke bonondi na ko ya atimya bura parce que atimya bura yo annabi khada nga peut-être aranya na kenya na khase ko aranya na feilan timenga kiteni ko aga daga Aisha no ka khar ken digam bana ko ngana donc ada Hafsa no Hafsa digame ke ko nan talla ke ngatim ada Aisha no ko khar digam bana ke ko donc asake ataga nya kununya ntaka yaga ke akuna atintaka yaga ke binugo igana ko ntaka yaga minnugo yo kenga tanga bitifila daga bawana la daga la khasra so yile ina kanya aga daga Zainab no khu tabana ga digame ke ko Aisha ta danga nan tintaka yaga ke mina kuna
atinta ka yage ke min kha atamma ko sereda yogono gat la ajonga Aisha no khunya agada Aisha ta gar diga me ke go nan talla khingati magada Hafsa no ga gado ko donc akuna nanti inda ka yage ke min kha maka ko sereda ngo agada ga Zainab no ku ayille yage proposer na atinti min atinti yage ke min ko amaka durandallo no yo kenne ke riwaya kenna kubene gati annabi do fon haramu ke balla ga daga kenni yaganya yo ha angana riwaya ke fa annabi ma haramu yesefe ko ati inta khamini akuna nan tinta khamini khama haramu yesefe ko de ama haramu yesefe ko filandi kenni atumbar yakare Maria haramu ye keri do kenya digam pillandi ete bawono kota yogo kenni Hafsata kotani Hafsata bogu na annabi toki kombe adaga isara no noko ken noko Maria to khari bawono Maria kenni atumbare bo yokunta do antumbare yani kenke takan kota duran sigin dente kenda ko anyakumo kempata adura nyakke kundu atara yanugo donc ma ite Maria gari aro kate kompeke Hafsata kompen yo Hafsata daga sarano kuno ko wuci lama da maka duran dallari agari ni a khosetu Maria ni fare maga i kompengo ita tahu adi dugu Maria gabak aga bagu bo yagare na suuxi ita digamu ko annabi da digam koto nan tan kenya ninkia min ko benno tumbar yagare yo kudo farena Hafsata dungandi ana wase butu agoti ler nake ko onda atu tumbare ke afeba nda haram nda kenya ne ko nda haram ko yo xama ko seredan akenda fete mege fare ndaga wuci la maneta Hafsata adaga Aisha ta sagata bawna dana xalli ngeen ko masala ngeen nako aha ko sindugun na xibaare ko ko nda kenni ikunga Maria ga fare ma kente gemmi ko asuure ngi ma siri kente gemmi yo Hafsata agada Aisha ta noku akos xibaare ke ko nanti annabi tit Maria haramu ko inta jo fene ida haram law bon ku diga mu fili tuwano gono kunci gina khane kho fumbe ga kho Ibn Jarir Tabari ake makara jitandi akendi anya yage nyaba walla ka anya Maria khibare nyaba walla khanya fotanama annabi do foken haramuta Allah ga dagandada ada foken haramu Allah ga dagandada amakara jitandi angana daga Ibn Kasir ne kata al-Qurtubi ni kunkundi yaga ke karanya jitandi yo yogone kada ga da tarake Maria karake jitandi do man ne sababu danga ite bawono annabi ga foke haramu agar fumbe haramu kudona yaquku dungandi kellante nyana fofo ga feta tarake haramu de nyago kenne bane afilla ne yaga ke khibare itama haramu yesefe kono akuna nantin tahaminni ko bo Allah kat ya ayuha nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allah lak man nga fon haramu ke be Allah gadda gandanda aha yaga ke re kama haramu yesefe ko tumbare ke no ko haramu en cefen kono fesi kan gade iti ke sorana nyanka nalik na ke jeligi ndo kote de bari katta taban katta yaquku quoi kubene gada complot ke siti sora ke na le maga daga gadi bakhi nante khaga ma tubi ha bi mana ara baketa khan tubi de khasondo mo mile quoi gel khaga na dume khaga complot ke be kamana medema nan pasani mera faren kamana ta khaw torono
khana tunanti Allah na demandanango ado Jibril ado mu'min suru malaika nukus ite ke digan kote ga tan katta kube na komplonjit kellanti nyana gafata suuxe xibare nya suuxe be xagana tayin xibare nya bo foga be ke karanjitandi foga be ke jitandu wa Allahu a'lam aganya mo gosu annabi da fokan haramu ko al-imam ke ibn Jarir Tabari ga ko mo gombe ada fokan haramu fumbu be Allah gre daganda dan anya ya oti yage ke tamba anya oti Maria ba ada fo dagande fumbe Allah fo haramu fumbe Allah gre daganda dan agamulina e khoje dungo ko niya dunga ya murwa bo kayana suure tayin khibare kinnan ko te xare mal aw faren ka go munyane ke kundiga suure agira baga di koto ona o kudu bana mena do siginda place o kudu bana be gana ke sasa anja bi nyan man kat ya xare anga ma mulanki te njo fene yed ha yo naam donc ke ada annabi duma khayan kanya koyoyi ada mo gontaxu ada kapal mo sere katti xoji dungo yan Allah dal ya ayuha nabiyyu annabi nyimmeke lima tuharrimu man nan ci nga fon haramuni ma ahallallahu laka foke be Allah gar nyanda halala gar daga ndanda man nan ci nga kende bern tabtaqi maradata azwajika anga anya kunya dunge murun wallahu ghafurur rahim Allah na khafirndana Allah ni nana donc ay ke la fe kenna faren ki nunya tawuna damma gasunu Allah yam pam gadesa yo jalginde lamane anta Allah gar nyakati annabi nyimmeke yo kha yala est-ce que annabi al kafara mbagande ba kutan sogran ki ngatuano menal yo wonta al kafara mbagane yo gon kata ma bagane bawna lati yam pam na ya karen haramu oran dangnere kundu o fagarono kitla manwata fixa bawona ayo bangeni siri ngwa ma kenya fe na ya karen haramu angate anyake ndang haramu ya gare ke haram ya ba ya gare ke Allah takharoni na ba bara anga to ku bange o ya gare ngare no mo ko mpogo ben kenya gwa Allah ko anga yo mu ko gati ni yakke daga ndangara matante de khallo kha fogo be otina ndangaram bo angati anyake ndangaram aran takarona ba mara woron yo fuqaha nu ke kundu sogira qot yani ke kamma fuqaha nu naga diga musikya nonga e yago ngati angata ndanyake ngaramu onangan ne ya trindin ko al-imam Shafi'i kunde ke yago al-mazhab Shafi'i ikun tanga tindanya kengara anga anna kan nangaram onan trindangan ne angan ne man warande ba gillagana angan ne ngara warande bane ba awore taban angan ne fillo angan ne siko gillagana angan ne fet warande angan ne zihar nya sakharam beriye kembre sakharam beren kitanya njaka kamma ayani Allah ta jofani mangana al kafara bagandi sakharam bere ngal kafara na manne kengani na ko me xanne horo Allah gande ken na khasu fil sumini tebbende me Allah gande ken na tandu me miskina yi gandi yo walla khagalla gana angande ngana kunenya kenga anna kunengal kafara nya bagani kunan ko songal kafara na kenya bagani agani ko me xanne horo walla kha miskina ni tammi anni gande walla ni yetuni walla la gande ken ngana bito sikki sumi yo Shafi gan kondanke araye takriban ido Abu Hanifa de memugo gandata nugulama nan te gede mewale Abu Hanifa kana ko khama zahabu gelagana ngal wore nya anne awore quoi wore bana gana walla fillogan walla sugo angana ngal wore nya anne awore gelagana ngal ziharo agana sakharam bari angar kenya anne sakharam bari en kitan chakka
galla gana ya ngada kune khaya anni kafaratul yamin an kunan ko songal kafara ya bagani yo kha edo shafi gan gono me wali no shafi gan gon kum maka galla gana ngam fo anni am fo anni toujours anna kune ngal kafara ya bagani no yo abu hanifa ni kunnoku angam fo anni e wotini anga arono ila mbabunya sakharam beriye khasran kune afona khasran kune arono kenya yo on daraga al imam malik noku angati ya kharenda ndangaramu antanya kenda ndangaramu aranta kharono go aranta kharono yo obange e fay kenya kamma go angati ndangaramu ta e kumma ka woro sikyan go woro sikyani manne woro sikki gani parce que ya khare manne ya khare ngaramu ni go magara ganta kharono maganya khigo tan woro sikki ma kenya donc angati ndangaramu awre nan pagar woro sikki awo mali gan ko e kun khalle ata kun den kyakam kidni ya khare ba ngoro te yan mali gan ko no ngoro te ya khare be agam mahallo te deza angati ndangaramu aw woro sikka naranta kenya kharallan ta hawtu maganya khigo tan ke ngar woro sikki wa bawon ya kharen kata haramini gomma kha woro sikya yo mali gan kon no kagana ya khare be amorote andi yo kun to fandana khamorote anti ndangaramu kenga nonga iti onantirna nganne gelle angado woro bana anya woro bane woro filla gane fillo sikwa gane sikko ken nanga morote ya khare be khagana ngorote so woro sikan direct al imam abu hanifa no al imam ahmad akenda nya ziharu nyago sakharam bari angati ya khare ndangaramu aken noku anyana sakharam bari nkita nya jakka kamago boyere ku diga mu sukunu fuqaha ndan ku diga mu o ku ga milene kata araybe kenni o milene kata al imam shafi arayka kenna ngati ya garende ndangaramu onan tirna nganne anganne gelagana anganne ngani warandenya agana warande fana awre wore bane gelle anganne ngan woro fillo anganne ngan siko ka siko surtout o banga ganga ba kengaran mo kompose agabe rini ando ya kharen na me walido fo wanna ta dangana kede bersu ndangaram am pagade jongi ko anger kede bersu ndangaram donga ko sa deberi nonga aton kada kune ngal kafara yamin yanwo yamin yamana nano donc allah alam o mile kat kenyai ko annabi ge jabe innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa donc angane nga kebe kamma on khawna trend kundu yo gelli be ngati da mali gan ko ngara e ngutu naam kenga mali gan ko ngara e kan antere nan kamma go yo o bangi ni kenya kamma oranda fokongo bawni daga do araye anga daga do araye masala khilafiya yani parce que fuqaha nu ku gade me soxi ke kenni i soxi ke ata ku saybe ni soxi me soxi nya kama saybe ni nduru nya me soxi ke bawno ti duran nas ntono duran qotu khullen tono nga ay walla kha hadise aga haramu ke kite ngirno duran qotendo donc saybe ni nduru me wali bawno tanga ga sayyidina ali radiyallahu anhu akenga anga ati anya kende nangaramu anya no woro isikyaw o mali gan ko mazhabu ke ta kun tempay ke gam woro isikyanu ko bawo itati ya kharellan ta haramini go mak gafet woro isikya donc angati ndangaramu awren woro isikyanu ko Uthman ibn Affan akemma kan ndangaramu ziharu nya kiten nan terena kammo Abdullah ibn Abbas ndangaramu anal kafara ya bagandi ko donc anga do saybe ni me durno me wali ken fuqaha nu ngade me wali ko donc ko aray sikki ibe angana do godo araybe فلله الحمد كين ona ken kiten ndangam نعم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
qad farada Allahu lakum abatu alla farla kutun khadanga tahillata aymanukum khakune maqawasade wallahu alla de maulakum alla na khabisana alla na khademandana wa huwa al-alim alla na fofotuana al-hakim alla na kit surun karandana wa id birambe asarra an-nabiyyu annabi gundandi ila ba'd azwajihi kata e khojo dun ko yogo hadisan masalange annabi masalange yogo gunda kati khojo dun ke yogo kam masalange khane ke kenni ogir safe sababu kebe ko aye ke riyen sababu wala ayuku ogir sababu kebe ko yagen khibare wala kha wonati tarake khibare yere angana fay mufassirinu ku fogabe angani diga mu ku fay yere gana jofere ina tarake khibare nya ko ngo ina khibare nya ko yande annabi gata hafsata danga sasa ke tarake maria ndawara nda haramu yo khama ko sereda to ano yogoni ewa fota na kharoni renante annabi gata gundo kebe ku wada tarake khibare ado yo haragana yoganta milen katake ngaraye ke khona ko kamem ayan manne nanti annabi de khilafan khibaren ka ko nanti gana fati abubakar nya an torini abubakar falle umar an torini ko itar ken ka ko hafsata da yo haragana ke ngara go mile kate yo gatara ke ken khibare sembe ken siri yo nanti annabi gar ko wara gundo nyane yo ataka maka ko sererande hafsata giri adaga gundo janki falamma nabba'at bihi birambe akay nyaxarebe annabi gado gundo ko ke yaxare kebe dang gelagana sahananta hafsata aga khibarini to gundo ke na gundo ke hayba wa adharahu Allah alayhi alla da yannabi me ke yingi nda gundo ke sankindeng a gundo ke hayba na ha angaro gundo ke be ko anka gume ke ranke kagu fulane dang ada hayba de adaga ko kapalle manda wa adharahu Allah alayhi عرف بعضه النبي دي إكا غنيا خركي أرى غندو كي هايبان دي نيوكو توين نانت عند كيكو عرف بعضه عرفك أما فول فننقنو بعضك يعني مفول في اللند عرفها هاكي قنو ضميرك يقنو مفول فنن يقنو عرف بعضه أي عرفها بعضه annabi di ka gunya khare kede agar gundo ke kebe da haga daga gundo ke hayba annabi da yogo ko ngada wa a'rada an ba'din adika rankiti bakka yogo amasu ko ngada on man ne famuno annabi dan ke jikku kundu kene jikkum po kala mundenye jikkum po wurginte anke ataghafulu nanya ko ntek bakka fini yogo ni wa surtout fumbe ga ko yo halla mom pilina annabi to mule ina hafsata ina talla nyagundi ko ari nokko lamana joparanta hafsata raga tunu nanta jaka adutu ngar fofo ko jankarutu kha annabi mun dunga sukko nante ande kedo ko kani salafunu ngatini ma zala taghafulu min fi'l al-kiram du nandu kringndi nanya ko ntek bakke fini yogoni ete kam magari nyana gale سرسرو فنان شرون جيكونغو التغافل نعم سوغانا يغوتي ليس الغبي بسيد قومه إنما سيد قومه المتغابي إتي وغان تمبتي إسرون كانان كد إسرون نمان كد بمعنى وغان تلانتان كانيغو serbe raga nyane soro nyimanga ken serbe ge ya hun takiba ka fini ko ngo soro na nyawtu kamungo maganya fofo na koronkonji ko kempe jikku sire fa surtout yo xallo mo pilna allo harani me mare lomnu nyime education nyangana nya hun takki fini ko ngo khatation ataghaful adal ghafla khante baande ghafla nke nanga da fi khala kanyi melo o mate ken gananya anna nyanga kanche land fofo khala lomnu khibare ken ghafla kempe jikku sire ko no anna nyangi khala fini ko ni deberni anna duñ anna nya ko ci ntaki bakiya wala ga sirtu serbe ganay ya garu fil lisi ga serbe ma hakati ya garu kum mi gar fo ko kenci tampal anna rabaga khala khanna dunya khanta fi me ma kenya
walla har ya garin bane ke mana fini go de baragante gemman kha anna dunya ko imme amma tu ko anna nya ko ntelo kenya faren pagar kenya de bere kunu ama su ko ngadan e go ne gatina danga tuwana korea ne gatina da hatimul asam al asam ke kenga jammu juwante e rakam mago al asam awren lungunde hatimul lungunde ke go bawo e to kota go yakhare gonda murini nalla tirnde kite go yakhare ke ga diga munu fanken ko so bo yakhare ke go yakhare ke sakamon darga siri yoka kentu wana ada dunya ko ima har yakhare ke sefe mugo sakete fanke ke go atan kan ngutu kam an kan ngutu kam de mam go nga ke bu manke so ke mugo de killa ka yakhare ke nyakale yakhare ke rotu nanda yakhare ke defam nanda aga min diga an kan ngo fanke ke khamamu yigo ke mugo de khakuro na ya gumbo ga yakhare ke ata ko ranger kebe ko mamu de an kan ngutu kam ngosiringo na dulungundi go kella gani qosi ke to ko ta ko nanta hatimul asam anga de ken jikum posre aga ma ke de bersa ya gare ke sakamu nyakitan siri ma kenya nafsu shay ke salah din al ayyubi ita ganyu kundu nyayo ani ya go nasma salah din al ayyubi fo sharga beytu go akembe ga baitul maqdis libere go agani ya ko ntek baga figab gabe aga mu ki ko ngadanga khagana radanga na gobu ana rum gur nantande ke ko ngada radanga na gomu changement sun daggia fofonte ananya ko imamu gi mego aga man kuyino mo ko banan kuyino akharum gu nantande ke ko ngidango an aramu nantande ka aramu nantande ma kan jef khana dunya ko imamu gi melo eto ko tayo ga ta khunu soro filla ni topuni bitan katame banen topun ko sa daga waray go a ko si karan khit nan tan kata e sere go ga ada na diga men kutay go ko na dunya ko imatu men nan topu ke wori go ko na wasa sa xamondin go mais pourtant marana yan an kellon kan kirse ana yamma to khade يكون إفاق كنيغ تغادي ولا تغافل النبي فاغر كن على بريري أدي كاران كتبكا غندو كيغو أمبانا غانا سوكو على سخمو نيارغان سري فلما نبأها به برامب النبي قد خباري نحفصة خباري ننتند كيكو قالت من أنبأك هذا أتكو خندان خبارك قال نبأني العليم الخبير ati tuwana khore ki andin khibari alla kebe agana fofo tuwana al khabir agana fini nyingana alla kebe agana fi mugunto nyingana enta tuba gal khaymu filigana tubi naam enta tuba ila allah gal khaymu filigana tubi kat alla فقد صغت قلوبكما أدتوب باكتان خصن دو مميلة خفل صن دو مميلة ديغامي كتان كاتكو نيغرو في الله خفل صن دو مميلة وإن تظاهر عليه باونو خميلة باكتو منكما خد كومبلون تيتي منر خد ميدما خاغا فارين تورونو خطوبي وإن تظاهر عليه قال لي إيغانا ميمو فيلغانا ميمو نامي ديما نامي فاسا عليه فارن تورون كما فإن الله هو مولاه الله أيانا النبي بيسانا أنا ديماندانا وجبريل أدو جبريل وصالح المؤمنين أدو مؤمن السرو كندو كوي نانتي سربك فت فارن ديماندانا أنكم بتو مؤمن سيريكو أنكم بوغانو كونغو وصالح المؤمن مؤمن السرو يان ديما دونك سربك أنت فارن ديمانا أورينا من أنكم بتو مؤمن سيريكو والملائكة أدو ملائكة من بعد ذلك الله ديما نمبال مؤمن سرون ديما نمبال أدو جبريل ملائكة من ظهير إخيانا فاري ديما دانا
donc agada jibril duran to kon ko na bagan malaika nu ku groupe no ken tashrif mi babu tashrif ken doron dia jibril lang asa rabbuhu ame wasana kama nga in talaqakunna gelle annabi gana khawara yubdilahu ana annabi farahu azwajan yahu yakharu khayran min kunna kungam posray ana yakharu tananya yahunde annabi kungam posra kunga kunya garu kumba kutana manne muslimatin du khayana yakharuan kunga muslimatin mu'minatin tongondana yakharu gani qanitatin du ma khayan kana yakharu gani taibatin tubana yakharu gani ga tubuna ga duro sagana katala abidatin battana yakharu gani saihatin sumana yakharu gani walla forogana yakharu gani walla yakharu be ga yilene nyenya khen kam nan daga taxiste Allah kawafini sayibatin khusugan wa abkarado sayibat yakharun korogani wa abkarado khusu donc etike kubene gada maria kara ke jitane etike jelego khote kunu ke gongo khote kunu aranti nyana ga fete suuxeña kat ken cababunu suuxe xa begana keni tayin xibareña yaro oga sige khotte be kamere kenne saihatiga saihat ala silmina siyaha aga nan tere do nyenya xen kamma yo xa foga be mufassirina foga ben fasara nante saimati nante sumana ya kharu walla ka forogana ya kharu ogana forogana ya kharu awra ni tere yo tuwana wonu kunti parce que on fasara saimat haqiqa fetgen anyana majaznya bawo kalimatu siyaha a haqiqan man a haqiqan nan tere nan chafaria bo nda tuwana go raga dokono kenga tafsir al-qasimi ke qasim ngumeke nanti kubane gada fasar nan sai hata wurin sumana ya kharu bo e wuruba kamane ken na nya ko nanti ya khareke and khawnan tere ko ya kharen khawnan tere ko mais comment ça se va kento comment ça se fait waraga ya kharen bagani terende no tibawni kunda fa monanti ya kharen ke aken nan qaw suturan no gonya ya kharen nan qaw suturan no gonya agi hijabun no agi kompel no agi kompel no kande bakko ad konde ken ko ngi kundang man nan ci oga comme Allah ga dale ayube na ganyon kinden de berni kat terene qul afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ma kana ke ayakun do atkatando yugumbane ko Allah ga nyon kinden ko no ko sunan ta khatere at pour ko ga ya kharu magandini ya harenken ta khawnan takhasti Allah kawafini yaba ya harenken ta khawnan daga kawanne tagumancu kubeni kawafini kubeni Allah agadi ro tagandu no ya harenken ta khawna ken deber yaba adbawno naam sunnalli ya haren nan khawnan tere ka sunnalli agadi gadalle ya harenga nan terene adi ikina wala zum haramgo ma sunna ma kenya ko ba voilà kembre keta akende sai hatige awreni ona fasere haqiqa awren trenda nyago sa ya harube ga trenya ya hen kamma yo trende khafu fede يا أيها الذين آمنوا يومكم بينك تونغندي قوا أنفسكم خدو كسي وأهليكم أدو خكرو كي أفاق تربية
bi mana muslime anta khawnante anke nyimme bana annandu korosi jana bore killube fini be ga seren jofani kata jahannama anke nyimme bana nandu korosi antan korenke kenkillen koyne angana kisi kummenan korenga makisa makisi de gana ngama dinan koyya amma alla koyya ande sima kumena alla irini anga telle angal jannan kanga kitana na ke korena ga yimbemba itel sigando yimbe na killen na kanga donc ya ayyuhal ladina amanu yamuku beni ko tungon qu anfusakum khadu kisindi ayani khadu kisindi kammo ayani alla gar khaka bakka fofo khana lata ya gar khanya mertu gollo surbe khani debere wa ahlikum arha kuro khayaqun kharumu khani yamertu khairi khani kabaka gollo burunyange khani tuyini khani jikundi do khadu kisindi man naran imbe imbo khoreya waqudaha an-nas wal hijara kenyimbe arantu kumini gafete gidu akuminti imbe ke suwono man soro hadamorum aswono man gidu imbe ke kuminti kunya alayha malaikatu kenyimbe malaika nu yana kamma ga gijankana malaika nu yana kamma kum malaika ni ma hankutono man ghiladun ma dinkani yani malakan dinkani yani shidadu ni khoto ni sembendo yani la ya'suna Allah ma amarahum kum malakan inta Allah nyamir fonga ke inta Allah kutono fonga kebe Allah gadi nyamiri bi mana Allah gadi nyamir fofo inta har lele na dabar ndengo wa yafaluna ma yu'marun in fonya dabar ne kebe i gadi nyamiri awa ke ayeha ken ko dogo doko be debri ke ayeha fagre kenya ko yew ma kenya fa ken ko tawgati kube ne gatini harutu marutu khibare malaka nu yani dalla kuta awa alla gati la ya'suna Allah ma amarahum ma kenya fa ibe ga to kun malaka nu yani dalla kuta awren an kaya fagre dalla kuta re ketamen alla ti malaka nu ta alla kuta no foke bagi nyamerni ويفعلون ما يؤمرون بمعنى انت فوق هذا بر الله جميع يامروا اگر فوفو دبر الله ندي يامر توانو كون الله عالم نانتي جانا بملائكه نكو بني غا كما ايغا گيجان خنا نانتي لونغون تونو انا هار خارو توري من دي ما كيف انا تو انا سرنگنا تورون نو غا خارو ما ينه ngara laga fon yo ku toro men tamu angendo luko yenge me torondanga kulla yinne nanga tuwano yo gatno alla di yinne ya busi sonno inte yinne ngo inne alla mi yinne ri fatengo yogoro atna bo keta ganani ku malaika ni faga jana bono ko nyai me kati mbenti kumbini ha me pour te faga jana bono ko nyai imbenti kumbini wa ke misal de penke anata kamana misal de pe modangi ay ne misal sana kinni ibrahim khalle ken naam gar fitano alla di nyim imbe nyam nanta ana mulo ana mulo ke xana ñak kisse ñago xasu gir jomentu imbe de bakeb nta fakani imbe nya yo mane ni imbe ngante biine pourtant do imbe nya faga sikide mado imbe nya sikki tulumba ado imbe nya sikki imbe ngante biine yo ke bi qudrati la ta Allah sembe donc kumala kanu ka kem mo banen imbe landu ko biinu Allah me imbe nyamran tani bigo mais pourtant imbe ke ga biini ni tuwano ngoti imbe ke me jatente biindi ni no imbe ke biini ti Allah nyamire nyagwa and ay me jatente biindi ni de bon ay me jate ngam biindi ni gafa nabi la Ibrahim bigo igare fitano ko Allah timbe ke da ma biidi ma ke ya fe konte donc ay me jatente biindi no abini ti Allah se falla de biyente galla de biye nyake ake makan kuto nyagwa
yo ko alla gana tam maka fofo biaranda beinu parce que ay me fofo te idu ana la nyamere no ko nyawo e yan kumala kan ko e khana jana mo no ko gaggi jankana e jana lo mun kata e wolu kan e toronti go alla dal ya ayuha alladhina kafaru akinye okinye 50 on te sikino pe 50 magilo bro on cigino on argirno khumman ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين